Madaya yun yung hirper eh. Bantayan nyo. Alright. Tarantado kasi yan eh. Magandang laban ko mga idol. Ay, Nerd! Ay, wait lang. Tamin! Box! Parang mga veteran. Okay, jab. Okay, nagkakasukatan. Okay. Oh, Mga batang mautak. ganito talaga yung mga magaling. Kumakalkuya. Okay, pumasok yung combination ni Luwakonen. Okay. Habang... Bisaya yung sasalita. Ayun, grabe. Nagpaplano ng combination. Ayun, bro. Nice hook. Nice hook. Op, lintiget. Atugid. Natumba na sa. Natumba na yung isa. Box! Okay. Napakagandang laban. Okay. Op. Sa mga hindi pa nakabahin ng ticket lang. Okay. Yung ticket natin, 400 pesos lang. Libre lang yung mga maganda na babae. Uy! 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 Ayun na! Uy! Rip! Tarantado ka, Rip! Uy! Uy! Medyo... Parang ano? Napakagandang laban, pero... Tarantado yung referee natin eh. Ako na dyan mag-rip. Dito si Dilos Reyes na... Puntos, Mukhang taga-adjust pa si Red Corner. Yan. Si Red Corner naman, sakto pa. Uy! 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 Sapol! Rip! Tarantado ka ba, Rip? Hindi mo nakawat trip ah. Ako na mag-referee round 2. Wala na, babay na ka. Bilyo ako rin ang bilis, ha? Napakahapang naman, ha? Boxers, box. Boxers, jackpot. Uy! Nakalkula. Magaling. Timing talaga si Red Corner. Op! Op! Nice chico, kaso. Nakakasakit ka naman yun. Hindi ka pwede mga galaw. Magsusuntukan na ito mamaya. Bita. Oras ha. 15 seconds. 15 seconds. Stop! Time! Uy! Pumasok yung job. Grabe! Bilis reaction. Parang nagaganaan na yung Red Corner. Uy! Yun! Sulit. Break! Straight. Box! Prepare, PG. Next bout. Next bout, prepare. KJ versus Princess Maya. Next bout. Prepare na. Yung pinasakay Red. Red, tumira ng press. Wala. Yan, nagkakalyukla. Uy! 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 Grabe! Travel yun ah. Sige, okay. Hindi mag-ready. Uy! Break! Uncle. Napaka-snap ang suntok ng blue corner. Stop! Stop! Literal. Kaya pa? Kaya. Eh. Yan, laya ng mga mata. Okay, uncle. Smooth! Grabe mga galaw ni Shadrack.
Tumera ng Chris sa pool. Uy. Out balance. Sundutan mo. Box, box. Sundot. Yun. Yun. Ginaganyan ang ulo at susundok. Magulang? Bata ka pa, kulang mo na ha. Ang magulang. Parang malakas ka na sa mundo ng mga tao. Kailangan mo pumunta sa mundo ng mga lima. Nakita yun ah. Stop! Break! Box! Time. Time in. Box! Box. Yun. Uy. Uy, sa pool. Bawi. Yun. Bilis. Break! Break. Box! Pag nahuli ka nagabalik. Ulo. Uy. Uy. Grabe. Box! Lasaw na natin yan. 1 minute and 40 seconds. Yan. Grabe, parang di napapagod yung dalawa. Ano bagay? Sabi ka, Michelle. Last 1 minute. Go, go. Parang pagod si Gab-Gab ah. Akas ka, akas. Box! 1 minute. Gabo, kailan, Gab? 1 minutes na lang. Kaya huwag ka magpapunta sa akin. 1 minute left. Labang ka, Gab. Be, labang ka. Kaya ko naman si Shad eh. May stand mo Labang ka. ka, Gab. Bukan mo, ikaw muna. Labang ka. Wala naman ang combination. Yan, very good. Baka, Gab. Be. Uy. 30 seconds left. That's good. Last 20 seconds. Uy, sa pool. Nice, nice. Yeah. Break. Bagal ang referee. Box! Sali kayo, 10 seconds. 10 seconds. Okay, bro. Break up. Uy. Yun, break. Oh! Okay. Grabe. Yan,